हालींच जाल्ले जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत नावेली मतदारसंघात भाजपाक हार सोंसची पडली। नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारान विश्लेशण करताना भाजप कार्यकर्ते मतदान करपाक व्हडा प्रमाणात भायर सरले नात, देखून पक्ष हारलो अशें रजाव सांगलें। हारले तरी तुयेकारान फुडाराविशीं खर विस्वास उक्तायलो। दरेक वेंचणुकेंत मतदार वेगळे तरेन मुल्यांकन करता अशें सांगून येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत नावेलचे लोक पुराय भोवमत दितले अशी आस्त उक्तायली। गोंयभर भाजपान केल्ले उदरगतीच्या वावराचो विचार केलो जाल्यार फुडल्या विधानसभा वेंचणुकांनी मतदारा कडल्यान स्पश्ट भोवमत मेळटलें असो विस्वास पक्षाक आसा अशें तुयेकारान सांगलें। ह्या वेळाचेर आमचे सत्यविजय नायक हे कॅन्डिडेट आसलेले आनी आमचो कॅन्डिडेट तेजे बरोबर हांव सुद्दां डोर टू डोर कॅम्पेनिंग केलां, बट म्हाका दिसता 90% सुद्दां लोकांक मेळ्ळें अशें म्हटलें जाता। त्या बरोबर आमी सगळी आमचे जे कितें डेव्हलपमेंट केलां त्या भरोसाचेर आमी लोकां मदीं गेले। लोकांचो बरो उत्कृश्ट प्रतिसाद आसलो। फक्त इलेक्शना दिसा मातशे आमचे जे बीजेपीचे वोटर आसले ते खंय तरी खूब कडेन अशे बूथ वायज जर आमी जेन्ना पळयले तेन्ना एक 2-3 बूथ जाल्ले ते आमचे स्ट्रॉंग होल्ड बूथ आसलेले, त्या बुथाचेर आमकां मातशी कमी मतां पडली। कित्याक लागून तुमी तिकीट चेंज केली म्हणटा अशें कितें ना, कारण म्हणजे कशें आहा, लोकांचो सुद्दां केन्ना केन्ना कितें जाता, जिखता आपली 2 मतां ना पडल्यार चलता अशें म्हणून समजून कोण तरी भायर सरोना लोक, अशें एक जालां। पूण आतां ओवरऑल गेल्यार पळयल्यार आमकां वोटींग आमची पर्संटेज वाडल्या। आमकां लास्ट टायम झडपीक 4,000 मतां पडलेली, हे फावटी आमकां 5,900 सुमार पडले आमकां। तुमच्या कॅन्डिडेटान एक स्टेटमेंट केलो की बीजेपीचे थोडे तुमच्या विरुद्ध वावुरले, कशें कितें जालें? म्हणजे ताका एक 2 जाण कार्यकर्ते त्यांनी पळयल्ले आसतले की जेणे काम करूना म्हणून त्यांनी त्या रागाभराचेर तो उलयलो आसतलो। पूण केन्ना केन्ना सदांच अशें आसता की 100 100 लोक आपणाकूच काम करतले अशें आसना, ते खंय तरी उंच सकयल सदां आसतात, प्रत्येक मतदारसंघात तशें घडटाच। पूण आमी तशें पळोवपाक गेल्यार सगळे बरें काम केलेलें। एक काही कडेन आमचे मातशे गणित हारले इतल्या खातीर, पूण आमी तशें पळोवपाक गेल्यार वोटींग पर्संटेज आमची चड आसा। आतां एक रिजल्ट मातसो हें जालो, आतां 27 कशें पळयता? ही सेमी फायनल एक जाल्ली आसा तुमचे खातीर, 27 कशें कितें? कशें आसता, लोकांचें एक हें आसता की MP इलेक्शनाक लोक दुसरे नदरेन पळयता, ते राष्ट्रीय इलेक्शन आसता। मागीर MLA इलेक्शनाक लोक दुसरे भशेन पळयता, पंचायत इलेक्शनाक लोक दुसरे भशेन पळयता, झडपी इलेक्शनाक दुसरे भशेन पळयता। केन्ना केन्ना अशें आसता की पंचायत इलेक्शनाक लोक तो खंयच्या पक्षाचो म्हणून पळयना, तो आपणाक वाड्यार कितलो पावता तें पळोवन लोक तांकां वोटींग करता। तेन्ना पक्ष म्हणून अशें पळयनासतना लोक व्यक्ती म्हणून पळयतात। त्या खातीर पंचायत इलेक्शन जाल्यार झडपी इलेक्शनाची डिफरंट आसता।